ध्रुव राठी एक जाने माने यूट्यूबर, 12 मिलियन फॉलोवर और वन ऑफ माय फेवरेट। वैसे भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही बनाते हैं, लेकिन भाई ने एक महीने पहले एक रिलीजियस वीडियो बनाई जिसका टाइटल था रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल। वीडियो काफ़ी अच्छी थी और उनकी इस वीडियो से ना जाने कितने लोग जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है वो शायद कुछ सीख सकेंगे। लेकिन भाई ने कुछ छोटी छोटी गलती कई जगह की हैं जिनको हर मुसलमान के लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मुसलमान के लिए ये ठीक नहीं कि वो गलत इन्फॉर्मेशन अपने पास रखे, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन आगे बहुत तेज़ी से फॉरवर्ड की जाती हैं और ना जाने एक छोटी सी गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर जाए। एक गलतफहमी दूर कर देना ज़रूरी है कि इस वीडियो से ध्रुव राठी पर कोई दाग लगाना मकसद नहीं है। वो अब भी मेरे फेवरेट यूट्यूबर ही रहेंगे, लेकिन गलती हर इंसान करता है जो समझना ज़रूरी है। पहली गलती पहले मिनट में। सबसे पहले तो ये कुछ कहानी रामायण की सुनाते हैं और उसमें से ये 4 अलग अलग नाम से ये कुछ अल्फ़ाबेट निकालते हैं, जैसे कि राम का लास्ट AM, सीता का फर्स्ट लेटर S, लक्ष्मण का L और रावण का लास्ट लेटर N। अब वो इसको रिलेट करने के लिए कुरान और बाइबल से भी 4 नाम निकालते हैं और रामायण के इन 4 नामों से निकले लेटर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे AM अब्राहम के लास्ट में भी है और अब्राहम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा का भी फर्स्ट लेटर S होता है। लक्ष्मण की तरह लूत अलैहिस्सलाम का भी L, फिरौन का लास्ट रावण की तरह N। भाई ने मिलान तो सही किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इब्राहिम और लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने का फिरौन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बादशाह होता था उसको नमरूद कहा जाता था। हाँ, ये बात सही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में एक बार मिस्र भी गए थे, लेकिन उस वक्त के बादशाह का फिरौन से कोई लेना देना नहीं था। उस वक्त के बादशाह को फिरौन नहीं कहा जाता था, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम रहे और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हिजरत करके मिस्र गए थे। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के गवर्नर हुआ करते थे, तब भी फिरौन का कोई नामो निशान नहीं था। फिरौन का जिक्र यूसुफ अलैहिस्सलाम के 400 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिलता है। फिरौन का इतिहास देखें तो पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के आने से कुछ पहले ही मिस्र के बादशाह को फिरौन का लक़ब दिया गया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का फिरौन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अपनी कहानी को फिट बिठाने के लिए उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम और फिरौन को एक साथ मिला दिया, जो कि ठीक नहीं है। नंबर 2, ये आगे बताते हैं कि फिर वो तीनों मिस्र आते हैं और वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी को वहाँ के राजा से ये बताना पड़ता है कि वो उनकी बहन है, और कहानी आगे बढ़ती है यहाँ तक कि वो तीनों मिस्र से निकल जाते हैं और फिर इब्राहिम और लूत अलैहिस्सलाम के गिरोह में लड़ाई होती है और फिर वो अलग अलग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इब्राहिम और लूत अलैहिस्सलाम मिस्र जाने से पहले ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि किताबों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज नकल हैं जिसमें वो अपनी बीवी सारा से कहते हैं कि राजा को ये बताना कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि इस जगह सिर्फ हम दोनों ही मुसलमान हैं और कोई यहाँ मुसलमान नहीं है। तो अगर लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ होते तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये अकेले दोनों मुसलमान होने की बात ना कहते। इसी कहानी में ही मिस्र से निकलने के बाद उनके झगड़ने की बात कही गई है, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम एक बार मिस्र से पहले ही अलग होने के बाद दोबारा कभी नहीं मिले। नंबर 3, अपनी वीडियो के 7वें मिनट में वो बताते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया और उनकी औलादें आपस में खून खराबा करने लगी तो अल्लाह को पछतावा हुआ कि मैंने इन्हें बनाया ही क्यों, ये तो लड़ने लग रहे हैं। अब पता नहीं ध्रुव राठी ने भगवान या ईश्वर को अपने दिमाग में किस तरह फिट किया हुआ है कि अल्लाह को अफसोस हुआ कि मैंने क्या कर दिया, जैसे कि ईश्वर को पता ही नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मैं भाई को ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों की अल्लाह के लिए ऐसी कोई सोच नहीं है, बल्कि इस कहानी का जिक्र कुरान में कुछ इस तरह है। और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कुछ तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। फरमाया, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। जी हाँ, कुरान के अकॉर्डिंग अल्लाह ने फरिश्तों से जब कहा कि मैं आदम को बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने तभी बोल दिया था कि आप इंसानों को बनाने जा रहे हैं जो ज़मीन पर खून खराबा करते फिरेंगे।
تب اللہ نے جواب دیا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مطلب خدا کو بعد میں افسوس ہونے کی بات تو دور، اس میں تو فرشتے تک جانتے تھے کہ انسان زمین پر خون خرابہ کرے گا۔ اسی ویڈیو میں آگے بتایا جاتا ہے کہ اسی خون خرابے کو دیکھ کر خدا فیصلہ کرتا ہے کہ اس دنیا کو ختم کر دیا جائے، جبکہ ہمارے اکارڈنگ ایسا نہیں ہے، کیونکہ خون خرابہ تو نوح علیہ السلام سے بہت پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، بلکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں خون خرابے کی ایسی کوئی بات ہی نہیں ملتی۔ اور قرآن کی آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخر دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا تھا۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ جی ہاں، ان آیاتوں سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، تب جا کر نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور کشتی والوں کے علاوہ باقی سب کو ختم کر دیا گیا۔ نمبر 4، دھرو بھائی بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہی وہ سب سے پہلے نبی یا انسان تھے جنہوں نے ایک ہی ایشور کی پوجا کرنے کی بات کہی تھی، لیکن ہمارے اکارڈنگ ان سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ان سب کا صرف یہی کہنا تھا کہ صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کی جائے۔ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل دیتی ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو خبردار کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کی بات کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، دھرو راٹھی آگے بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کرسچینٹی، جوڈازم اور اسلام کو ابراہیم ریلیجن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ان سب کو یہ تینوں نبی ہی مانتے ہیں۔ اور ابھی نوح علیہ السلام کی پوری کہانی بیان کی گئی ہے، ان کا زمانہ تو ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، اور نوح علیہ السلام کا ذکر تورات، بائبل اور قرآن تینوں میں ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے نبی ہونے کی بات کہیں فٹ نہیں بیٹھتی۔ نمبر 6، ویڈیو میں آگے بتایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے جو کسی نہ کسی بھگوان کی پوجا کر رہا ہے، چاہے وہ اللہ کی ہو یا بھگوان کی ہو یا کوئی مورتی پوجا ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ عیسائیوں کے چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام یا مریم علیہ السلام کی مورتی بھی ملتی ہے۔ ان کے اکارڈنگ ایتھسٹ جو کہ کسی بھگوان کو نہیں مانتا، ان کے علاوہ ڈیفینیشن کے حساب سے سب مسلمان ہیں، لیکن انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان کی ایسی کوئی پریبھاشا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر جو مسلمان ہونے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور جو بھی نبی اس دنیا میں آئے ان کو فالو کیا جائے، یعنی جس طرح پیغمبروں نے خدا کی عبادت کرنے کے لیے کہا ہے ٹھیک اسی طرح ہی عبادت کرنی پڑے گی، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ اب اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آدھی ڈیفینیشن کے حساب سے سب اپنے اپنے اکارڈنگ ایک ہی بھگوان کی پوجا کر ہی رہے ہیں تو سب مسلمان ہوئے، لیکن بعد کی آدھی ڈیفینیشن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والی بات جو فالو کرتے ہیں انہیں ہی مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ اس پر قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے، تو شاہد رہی ہو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یہ تو کچھ غلطیاں تھیں جو ویڈیو میں دیکھی گئیں، لیکن ان غلطیوں کے علاوہ ویڈیو کا ایک بیسٹ پارٹ بھی تھا جو آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے شاید کچھ لوگوں کے گندے ذہن کو ٹھیک کر دے گا۔
वीडियो में एक जगह ध्रुव राठी बताते हैं कि कैसे हर धर्म में सही धर्म ना फॉलो करने वालों के खिलाफ लड़ने का हुक्म दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि बात तो ठीक है कि लड़ने का हुक्म दिया गया है, लेकिन उनकी अलग अलग कंडीशन थी और वो एक अलग माहौल था जिसमें लड़ने का हुक्म है। जैसे कि अब श्री कृष्ण अर्जुन से लड़ने के लिए कहते हैं, उस वक्त महाभारत का युद्ध चल रहा था और ये बात सिर्फ तब तक ही थी, ना कि ये कि आज के ज़माने में भी जहाँ देखो कि कोई तुम्हारे धर्म को फॉलो नहीं कर रहा उसे मारते फिरो। इसी तरह कुरान में भी जहाँ काफिरों को मारने की बात कही गई वो उस वक्त की बात थी जब फतेह मक्का के मौके पर कुरैश से लड़ाई चल रही थी। और बाइबल की ये लाइन जिसमें जीसस कहते हैं कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारी सलामती के लिए आया हूँ, बल्कि मैं तो तलवार लाया हूँ, ये लाइन सिर्फ एक मेटाफर की तरह कही गई है। लेकिन आज के ज़माने में इन सब किताबों की इन्हीं लाइनों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और आपस में नफरतें फैलाई जाती हैं। तो इन सब बातों से बचें और शांति से रहें।